again, this is Fight Chasers Racing Revolution. And inside our racetrack right now, we have our 4 years old boys. First heat running for 2 laps. Go, kuya! Sika dono! Sika dono! Sika! Mana din? Hindi na makitan sa video. Hindi lang pinagalit sa Alex, diba? Go, Caleb! Bas, kuya! Sige, go! Overtake! Overtake! Go, 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 go! Murag basa iyang kamay mo. Dali, balik. Go, team! Team! Go, team! Go, team! Madali, team! Ah, grabe kayo. Pwede na mamusulog gamay. Murag di naman makita sa galim. Basta na to. Taas pa po ng truck. Mas kayo rito may palapad. Nga na ang truck sa 2 years old ko. Dali na. Gipotol na daw, mami. For our second heat, guys, please prepare race number 4.